हाय गाइस आज नवरात्रि चतुर्थ दिवस मो महाविद्यांकर अन्य कथा पढ़िया जाऊँगी जोटा कि आमर देवी कालींकर कथा स्टार्ट होटा हूँ 10 महाविद्यांक मध्य काली होती प्रथम। कालिका पुराण में कथित अच्छी जे थरे देवता माने हिमालय जाई महामायर वंदना कले। इस स्थान में मतंग मुनिंकर आश्रम थिला। वंदन प्रसन्न हो मतंग बनिता हो देवता मान दर्शन देले एवं पचारे तुम्हें मैंने कहार वंदना करुच। संगे संगे तांकर से विग्रह कला पहाड़ माने समान रंगर जड़े दिव्य नारी प्रकट हेले। से ही तेजस्विनी निजे ही देवता मान तरफ उत्तर देले यही देवगण मोर ही वंदना करुछन्ति। से कज्जुल समान कृष्णकर वर्ण धारण करथिले। सेथिलागि देवींकर नाम काली रहिथिला। वास्तव में कालींकर नील रूप होइतिबारु तारा मध्य कुआगला। तारा नाम अन्य रहस्य यह अच्छे जे से सर्वदा मुख्य देवा निमंते तारा कुआଯାଉଛି। भयंकर विपत्ति समय रक्षा करथिबा कारण से अग्रतारिणी बा अग्रतारा रूपे कुआଯାଉଛି। कालींकर साधना लगी गुरुंकर आवश्यक थाए तथापि अन्य भक्ति ही देवी कृपा प्राप्त करा जाय पारे। मूर्ति यंत्र बा गुरुंक द्वारा उपविष्ट कौनसी आधार उपर भक्ति भाव में मंत्र जप पूजा होई पुनश्चरण बा पाद पूजा करबा द्वारा काली प्रसन्न होई थांती। कालींकर प्रसन्नता संपूर्ण अभीष्ट प्राप्तिर कारण होता है। नारद पंचरात्र अनुसार थे कालींकर इच्छा है जे से पूर्ण गौरी हेबाकू ए भाभी काली अदृश्य हो गले। से समय नारद सेठे प्रकट हेले। शिव नारद निकट देवी ठिकाना पचारे। नारद शिव को कहले जे सुमेरु पर्वतर उत्तर में देवी प्रत्यक्ष उपस्थित होबार जणाइले। तेणु शिव आदेश से नारद सेठा को गले एवं शिव तरफ विवाह प्रस्ताव देले। देवी रागिगले और तांकर शरीर अन्य एक विग्रह षोडशी प्रकट हेले। पुनश्च से छाया विग्रह त्रिपुरा भैरवींकर प्रकट है। मार्कंडेय पुराण देवी लगी विद्या एवं महाविद्या तथा देवता स्तुति लक्ष्मी महाविद्यार संबोधन देखा जाए। अठारे क्षय जाए मात्र आधार पीठ अच्छी तारा। तारा एवं काली ए दुहे समान देवी अटंती। हयग्रीव नामक राक्षसर वध करने निमंते देवी को निज विग्रह प्राप्त होता। 100 समान शिवों उपर वर्ण नीलकमल स्वरूप त्रिनेत्र तथा हाथ में कईंची कपाल पद्म और खंडा रही। बाघछाला जहाँ तांकर वस्त्र होता। देवींकर गलार मुंडमाला विराजमान होता। से होती उग्रतारा किंतु भक्तों उपर कृपा करने लगी तत्परता बेसी रही। से करुणामयी होती। शत्रुनाश बाक शक्ति भोग मुख्य प्राप्ति निमंते तारा अथवा उग्र तारा साधना करने को होता है। तारा महाविद्यार अहैतुक प्रभाव एवं सिद्धिर अधिष्ठात्री देवी भाव में मान्यता दि जाउछि। छिन्नमस्ता थरे माँ भगवती सखी जया एवं विजया सहित मंदाकिनी नदी को स्नान निमंते जाइथिले। सेठे स्नान पाखे सखी माने भोकर पीड़ित हो कृष्ण वर्ण हो गले। सखी क्षुधा पीड़ा शांत करने निमंते किसी द्रव्य खाइबा निमंते मागिले। देवी अपेक्षा कर बोली कहले। किसी समय अपेक्षा करने पर पुणी मागिबार देवी पुणी प्रतीक्षा करने निमंते कहले। पुनश्च आउ थे मागिबार देवी पुणी अपेक्षा करने कहले। तापर से सखी माने विनम्र स्वर में कहले शिशु मान भोक लगिले माँ तुरंत भोजन प्रदान करते। यही वचन शुणी कृपामय निज स्कंद निजर मस्तक काटिदेले। कटा मुंडटी आसी देवींकर बाम हस्त रहीगला और स्कंदर 3 गोटी रुधिर धारा बहीगला। से दुई रुधिर धारा निजर 2 सखी निकट को प्रवाह करने को लगिले। जहाँ पान कर सखी दुहे प्रसन्न हेले एवं तृतीय धारा ऊपर को प्रवाह कले। यही धारा को निजे पान करने को लगिले। से देवी नाम रहा छिन्नमस्ता। देवी षोडशी 16 कला द्वारा देवी परिपूर्णता लाभ कर देवी को षोडशी कहुए। षोडशी माहेश्वरी शक्तिर सबुठार मनोहर से विग्रह भले सिद्धि विद्या देवी होती। षोडशी 16 अक्षर मंत्र विशिष्ट यही देवींकर अंग कांति उदित होगा द्वारा सूर्य आलोक भली शोभा पाऊँगी। षोडशी देवींकर 4टी भुज और त्रिनेत्र रही। से शांत मुद्रा शयन पूर्वक शिवों उपर स्थिर पद्मर आसन में विराजमान होती। मात्र षोडशी 4टी हस्तर पाश अंकुश धनुष एवं सर शुभ सुशोभित होता है। वर देवा निमंते सर्वदा भगवती से विग्रह सौम्य एवं हृदय दया परिपूर्ण होता है। जो भक्त आश्रय ग्रहण करती भक्त एवं ईश्वर मध्य कौन भेद न देवी भुवनेश्वरी आद्यशक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिवंकर समस्त लीलार सहचारी एवं जगतर आदि कारण समस्त शक्ति एवं समस्त नाना प्रकार पोषण प्रदान करते। जगदम्बा भुवनेश्वरी स्वरूप सौम्य एवं अंगकांति शोभा पाए। भक्तर भय मुक्ति एवं समस्त सिद्धि प्रदान करने स्वाभाविक गुण अटे। शास्त्र में माता अपार महिमा वर्णना करा जायछि। देवी
ଦେବୀ ତ୍ରିପୁରା ଭୈରବୀ। ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବିଜୟ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିପୁରା ଭୈରବୀଙ୍କର ଉପାସନାର ବିଧାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ଗଳାରେ ତାଙ୍କର ଉଦୟ ହୋଇ ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାନ ସ୍ୱରୂପ କାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଓ କ୍ଷମାମ୍ବର ଧାରିଣୀ ତଥା ଗଳାରେ ମୁଣ୍ଡମାଳ ପିନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କର ତ୍ରିନେତ୍ର ଅଟେ। ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁକୁଟ ରହିଅଛି। ହସ୍ତରେ ମାଳ ଓ ବିଦ୍ୟା ବିରାଜମାନ କରୁଅଛି। ଦେବୀ ଧୂମାବତୀ। ଥରେ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଜନ ଅଭିଳାଷା ମାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶିବ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ବହୁବାର ନିବେଦନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ଶିବଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଧମରାଶି ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଏଇ ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତି ବଗଳା ଏବେ ଧୂମାବତୀ ବା ଧୂସରା କୁହାଯିବ। ଏହି ଧୂମାବତୀ ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ମୁଖ ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶକ୍ତିମୟ ଅଟେ। ଦେବୀ ବଗଳାମୁଖୀ। ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ସାଧନା ପ୍ରାୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଉପାସନାରେ ପୀତବସ୍ତ୍ର, ହରିଦ୍ରାମାଳ, ହରିଦ୍ରାସନ ଏବଂ ହରିଦ୍ରା ପୁଷ୍ପର ବିଧାନ ରହିଅଛି। କୁହାଯାଇଅଛି, ଥରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ତୋଫାନ ଆସିଲା। ସଂସାରର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଙ୍କଟ ଆସିବା ଜାଣି ମହାବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ନିଜ ବେଶରେ ହରିଦ୍ରା ସରୋବର ନିକଟକୁ ଯାଇ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତପ କରିଲେ। ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ସେହି ସରୋବରରୁ ବାହାରି ପୀତାମ୍ବରୀ ରୂପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ବଢୁଥିବା ଜଳଧାରା ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଉତ୍ପାତକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେଠାରେ ପୀତାମ୍ବରୀ ବିଦ୍ୟା ନାମରେ ମାତା ପରିଚିତ ହେଲେ। ଦେବୀ ମାତଙ୍ଗୀ। ଦେବୀ ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କ ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତ୍ରିନେତ୍ର ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ନୀଳକମଳ ସମାନ କାନ୍ତି ବଳି ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ସମୂହ ରୂପ ଅର୍ପଣକୁ ଭସ୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦେବୀଙ୍କର ଚାରିପଟେ ହସ୍ତରେ ପାଶ, ଖଡ୍ଗ ଏବଂ ଅଙ୍କୁଶ ରହିଅଛି। ଦେବୀ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରୁଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ସୁଖୀ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଭୋଗବିଳାସରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବା ଲାଗି ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କର ସାଧନାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଅଛି। ଦେବୀ କମଳା। ଦେବୀ କମଳା ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଲୀଳା ବିକାଶରେ ସହଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। କମଳା ଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା ବାସ୍ତବ ଜଗଦ୍ଧାରା ଶକ୍ତିର ଉପାସନା ଅଟେ। ତାଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ମାନବ, ଦାନବ ଏବଂ ଦେବତା ଦେବୀଙ୍କର କୃପା ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଦେବୀଙ୍କର ଚେତନା ଶକ୍ତିର ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତଦନୁସାରେ ବନସ୍ଥକୁ ଯାଇ ଗେଧା ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରଦିନ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗି ରହିଲା। ଥରେ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ବୁଲୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ବୈଶ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କୁ ଉଦାସ ଦେଖି ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛ? ରାଜାଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ବୈଶ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମହାରାଜ, ମୋ ନାମ ସମାଧି। ମୋ ଜାତିରେ ବୈଶ୍ୟ। ମୋ ଦୁଷ୍ଟ ପୁତ୍ରମାନେ ମୋ ଧନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୋର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱଜନ ଏବଂ ସୁଜନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସମାଚାର ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଅଛି। ମଦ୍ୟପି ଧନର ଲୋଭୀ ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତଥାପି ମୋର ଚିନ୍ତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୋହକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଏହିପରି କଥା କହି ଦୁହେଁ ଆଶ୍ରମ ଦିଗରେ ଆସିଲେ। ରାଜା ଋଷିଙ୍କ ଆଗରେ ବିନୀତ ଭାବରେ କହିଲେ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଛିନ୍ନ ହେବା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଥିରେ ମୋର ଆସକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଦଶା ଏହି ବୈଶ୍ୟର ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମେଧା ଋଷି କହିଲେ, ରାଜନ ମହାମାୟାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମମତା ଏବଂ ମୋହରେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ମହାମାୟା ହରେଶ୍ୟୋ ତୟା ସମ୍ପ୍ରହୃତି ଜଗଦ୍ଜ୍ଞାନ ନୋପି ଚେତାଂସି ଦେବୀ ଭଗବତୀ ହେସା ବଳଦା କୃଣ୍ୟ ମୋହାୟ ମହାମାୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ତୟା ବିସୃଜତେ ବିଶ୍ୱଂ ଜଗଦେଶ୍ଚ ରାଚରାମ୍। ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ମୋହିତ ହେଉଅଛି, ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମହାମାୟା ଅଟନ୍ତି। ସେହି ମହାମାୟା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବଳାକ୍ରପଣ ଦ୍ୱାରା ମୋହରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରାଚର ଜଗତ ରଚନା କରାଯାଇଅଛି। ସେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂସାରର ବନ୍ଧନର ହେତୁ ଅଟନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଜୀବଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସନାତନୀ ପରା ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟନ୍ତି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜା, ଯାହାର ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ମହାମାୟା ଦେବୀ କିଏ ଏବଂ କିପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଗୁଣ, କର୍ମ, ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ କେଉଁପରି? ଋଷି କହିଲେ, ସେ ଦେବୀ ନିତ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ସାରା ଜଗତ ତାହାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଚରାଚର ଜଗତ ବ୍ୟାପି ରହିଅଛି। ତଥାପି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେବୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଋଷି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମହାମାୟାଙ୍କର କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ମହାକାଳୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଜଗତର ପ୍ରଳୟ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗନିଦ୍ରାରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ମଳୁଖରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିବା ମଧୁ ଓ କୈଟଭ ନାମକ ଦୁଇଜଣ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭି କମଳ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ଅସୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମେ ତ ଏହି ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି
एवं संसार गढ़ी अछंती तुम्हें ही महाविद्या महामाया महामेध महास्मृति महामोह स्वरूप अटंती दारुण कालरात्रि महारात्रि एवं मोहरात्रि मध्य तुम्हें अट तुम्हें जगतर उत्पत्ति एवं लय करने निमित्त साक्षात भगवान विष्णु को जोगनिद्रे बंद कर देछ एवं विष्णु शंकर एवं ब्रह्मा शरीर ग्रहण करने लगी बाध्य होइथिलो। हे देवी निज प्रभाव ये अस्त्र मान मोहित कर एवं मारिबा निमित्त भगवान को निद्रा उठाओ। ब्रह्मा द्वारा यहीपर स्तुति करने द्वारा महामाया भगवती भगवान नेत्र मुख नासिकार बाहुद्वय बाहरी प्रत्यक्ष प्रकट हेले। भगवान मध्य उठिगले एवं देखिले दुई जन भयंकर राक्षस ब्रह्मा को खाइबा उद्यम कर लगी। ब्रह्मा रक्षा निमंते युद्ध करने लगिले। युद्ध करू करू एपरि 5000 वर्ष बीतीगला परंतु राक्षस मैंने मरले नहीं। सेतेबेले महामाया से राक्षस बुद्धि को मोहित करदेले जो से अभिमान पूर्वक भगवान विष्णु को कहवाक लगे आम तुम युद्ध अत्यंत प्रसन्न होइछु एणु तुम इच्छा अनुसार वर मांग। भगवान कहले मते यही वर दियो तुमे दुहे मो द्वारा मृत्यु प्राप्त हेब। बंधु कैटभ को तथास्तु कहीदेले। यापर कहले जो पृथ्वी जल द्वारा ढांकी होइथिबो सेठारे आमको मारिबे नहीं। शेष में भगवान विष्णु से शिर को निज जंघ उपर रखी चक्र द्वारा काटिदेले। यही प्रकार देव कार्य सिद्ध करने लगी ये सच्चिदानंद रूपिणी महाकाली रूप धारण कले। महालक्ष्मी उत्पत्ति बहुत यहाँ के पेज अच्छे मुझे देखुची टे बोधे बहुत पेज थी। हाँ महालक्ष्मी उत्पत्ति और महासरस्वती उत्पत्तिटा मुझे पढ़ी शुणेबी मो देह टे भल भी लगुनि बहुत माने बहुत वीक लगुच देहटा बहुत खराब लगुच आज। कल बाकी कथा पढ़ी शुणेबी। बाय बाय टेक केयर।